Ato ginang videohan ang lechon. Stalin. Kay pista mag-yun. Fiesta magyudron October. Pista magkabalakban. This is rice, chop suey, sweet and sour fish, sisig, fried chicken, bami, o beef steak. Oh, happy Fiesta Balamban. Pista gini. Pista. Dera, taga Pondol. Hello. Nabista ko na yung attendance niyo. Kani taga Baliwagan sa una. Taga-pundong na. Nya taga Pondol na. Nay taga Pondol, Taga Mandawi po. taga Mandawi. Ormok. Taga-Manawi, abot ka lang. Balangkan. Taga Baliwagan. Oh, isa pa. Kaliwagan, ikaw. Nagsabay. Oh, di pa. Oh. Taga-pulo. Taga taga Pondol o taga Pulo. Grabe sa taga Pulo. Taga Iskina sa Baliwagan. O taga Inteng, taga Inteng. Taga Inteng na sila. Wa sila kay Bawke sa Inteng. Namiss balay nila ni Silandin. Di rin magpesta. Swerte kayo kay nakapista sa May one na blessing ba? Gani. bitaw no? Oh, blessing may pag ito nung mag-blessing, no? Wala makusan no. Nice kay lang balay oh. Sus. Oh. Soya kayo si Inday Janelle. Sa high ceiling. Oh. Oh. High ceiling. Oh, nice. Ah. Tara mga bisita oh. Busy kay mga bisita. Hi mga bisita. Mga bisit. Wala ka gwapa. Miss Baliwagan. Kasi mamukan din. Da. Ganyan mo lagi. Agi ko ang tingin. Oh, taga Wael. How are you doing today? Hi, my name is Keith. So, oh, grabe. My Introduce. vlog. You watch my vlog? Hey! Help out. What's the name of your vlog? Vlog, vlog, vlog. One. Hoy! Jason, bro! Where's ate? She's tired. Is she working? She just finished work. Okay, kisa pa itong ipaabot. Anta na lang. Post na yun para paibog. Para paibog. Ikatawa sila din, ikuninduto na balay. Kisa may nagsigig kuha na ni Kubal. Ang mga tao niya. Pasubagay mo daw na ng litson, abot na sa iyo. Maujud, kamujud first honor. Wala sa nabot din eh. 5.45 din. Ay, sayo ka man. Hey, kay wala na yun. Nya unsa man magsugod na ta? Ito na. Padung na lang. Padung na lang sila, okay. Bless us, O Lord, in these thy gifts we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. My Father, the Son, the Holy Spirit. Happy birthday! Happy Fiesta! Happy Fiesta, Balamban! Happy Fiesta! Okay, Happy Fiesta! Mga una!
I'll just get you water, okay? Ang magpahinay-hinay, magpasmog yun. Kalau gitu, minta gitu. Kalau ikutan sama bos kita, gamit gitu. Oke, buatan na. Oke. Did a picture ka na? Video eh. Oh, no, no. Grabe yan. Oo, kay Bob, kita na muna dito. Lagi ko na picture mo kanina. Sabihin na. Lumatak ka na lang dyan. Lalo kayo na una. Alam sa kayo na. Alam, gibali na kita nito. Balik na tayo. Happy birthday. Alas kayo tagpanan ng Lamit tao sa sawan na. Uy, tawa dito sa tayo. Bakit ko to? Tapi sa sino ba? Ikuan na ha. Gumay, gumay. Baka na po sa sawan yung may. Yeah, Kalau kita kan memang kita Ang mga atas mo naglalagay ba ng organ ko? Sige, kaon lang mo diya ha. Make it Make me a channel of your peace. Where there's despair and life, let me bring home. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Ang kasing-kasing na mo pa di
picture. Kato kong cellphone gamita siya, mag-picture. Diri na lang ta, magbarog. Diri lang ta, yung uban na nasagdanan. Grabe, ay focus mo kayo. Mga boys, way tagay. Mga boys, way tagay. Tagay! Tagay! Asa naman tagay yun? Kami to in charge sa inom. Hi, you watch my YouTube channel, okay? Please, Please subscribe. You know the drill. like and subscribe. Ah, sige na, diri na mo. Nya uban sagdanan para makuha tatanan. Nominate this Wait, may picture mo. Sige na mo, oy. Okay, sige na mo, guys.
isa pa naka-play ninyo. Nakakita naman din niya. Nag-arap. Nag-disco ba ito? Sa letra N, 40 plus Ang yatay. 3, 43. Sunod, mabula sa litrang B, Ako ko na, bingo na eh. 13. Bingo! Okay, time check, 10:27. Oo, ayan. Wala na, may kwarta! Okay, gusto ninyo, blackout na ta. Blackout. Okay, blackout, tag $2 ang card. Wala pa na, ay. Uli, rin sa. Wala na, may kwarta, ay. Oh, talating ko. Gcash daw, Gcash. Panay ka, maski ang sawat ko rin tayong na to, ano yung good? Giso na yung bahala. Daga. Dali abang, kusog kayo mukha ko Sa eh. letter G, Tens na kami, tens! 51. Sa letrang G, 46. Sa letrang N, 30 plus 8 plus. Buka ng plato eh. 43! O sige, di mo musugon plus. Kato na lang. Lami na kayo butang namin din. Sa letrang B, 6 times 2. Ano yung plus? Times the Plus plus. 1! Hoy, 6 times 2 ha? Masig nagpatuya ng butang diya. Sa letrang I, square root. Joke lang. 17. Sa I, 63. Divided by. Oh, divided by gani. Divided by 3. Sa litrang N, Ay mo kumpiyansa! Sa usapan eh! 37. Pila? Huwag balikay. Dapat ang bulan. Uy, pila to eh! Makataong ka rin ko na, dito kang Sa para litrang I, sa litrang G, 53! plus 5. 55! 558. Sayop! Ma'am, sayop pa yung calculator, ma'am? Puno-puno ka lalaki yung pakanon. Gani. Motos na, motos na. Kiwi. Putos na, busy kayo sila. Oh, putos. Putos. Ay, kumpiyansa kay post sa Facebook. Ito na sa isang vlog ito. Ngayon na, lah! Kalalaki ha, pag gabi ha! Hindi ba? Ano na siya? Sige, sige, ha? Motos na mo. Ay, sorry ka! Kana, Tapos sila oh. gani. Ah, dati ay! Ano kaya mo po dati? Mga sisig. Na, awa! Hindi, ingat ka muna ko na mga sisig. Ah, sisig. Sisig. Kaya napili rin sabi. Napili rin bingo. Buta sa liye. Ay, kaya nga kasi ito. Palihapon. Kapila ni ka mahinon. 8. Aw, siyam. Siyam ka bahinan. Hindi na pala lechon ha? Ala, Hindi na pa ito pa yung lechon sa mga last year. Wala na ito, kaya sa mga
Niya, poston. Yes, of course. Wag. Yes, of course. Huwag ko na kung pamaho pilakan. Sa kape. Da. Nahurot. Oh, gibingla ng tagiya. Awang kuan. Tagbalay. Ah, tagbalay. Ay, mga ayun ka may baboy mi para sa kumkuhan, akong dugi. Ayun ko sabot. Ayan sa na video, sigsunod na po. Kaya ka na video, eh. Oy, tanaw nyo mo ni sa YouTube ha. Nasa YouTube. First Balamban Fiesta after COVID. Dagang salamat.